ቀንዴል ቁጽርና ክንደዩ ከይንበርስ ዘስግዩ ቁጽር ህዝቢ ብደረጃ ሃገር ዝግበር ኣዝዩ ሰፊሕ ምእካብ ሓበሬታ ኣብ ቆጠባዊ ብዝሒ ስድራ ቤታት ከምኡውን ብዝሒ ውልቀ ሰባት እዩ። ዕድመ ጾታ፣ ኩነታት ሓዳር፣ ደረጃ ትምህርቲ፣ ዜግነት፣ ዓይነት ስራሕ፣ ኩነታት ስደት፣ ዓይነት ገዛ፣ ሃብቲ፣ ጸዓት፣ ዝስተ ማይ ገለ ካብቶም ብዙሓት ዝእከቡ ሓበሬታታት እዮም። መንግስታውያን ይኹኑ ዘይመንግስታውያን ትካላት ድማ ነዚ ሓበሬታ መሰረት ገይሮም ፖሊሲ ይሕጽጹ፣ ዝርግሐት ትሕዝቶ የለልዩ፣ ነዊሕ ዕላማ ዝገበረ መደባት ድማ ይነድፉ። ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ መንበሪ ኣባይትን ትሕቲ ቅርጽን ድማ በዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ ተመርኩሱ ይስራሕ። ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታቱን ብተመሳሳሊ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ብመሰረት ዘለዋ ቁጽሪ ህዝቢ ተወኪላ ከም ዘላ ከተረጋግጽ ይከኣል። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቆጸራ ህዝቢ ኣገዳሲ ኢሉ ይኣምን። ነዚ ስራሕ እዚ ጥራይ ዘካይድ ክፍሊ ድማ ኣብ 1946 ኣቑሞ። እዚ ክፍሊ ባዕሉ ቆጸራ ህዝቢ ኣየካይድን እዩ፣ ግን ሃገራት ዘካይድኦ ቆጸራ ይከታተል፣ ቴክኒካዊ ድጋፍ ይገብር፣ ይዋህድ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ንኽግበር ድማ የሳልጥ። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ እንተወሓደ ሓንሳብ ኣብ 10 ዓመት ዝተማልአ ቆጸራ ህዝቢ ክትግበር የዘኻኽር። ብዙሕ ግዜ እተን ብቴክኖሎጂ ዝማዕበላ ሃገራት ምዕራብ እንተወሓደ ዓመታዊ ቁጽርን ኩነታትን ህዝብን ይከታተላየን። ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ዓለም ግን ቆጸራ ኣይገብራንን። ንኣብነት ሊባኖስ ቅድሚ 94 ዓመታት ኣብ 32 ምስ ኣካየደት እያ። ኣፍጋኒስታንን ከምኡ ቅድሚ 47 ዓመታት ኣብ 79፣ ኡዝቤኪስታን ድማ ቅድሚ 37 ዓመታት ኣብ 89። ካልኦት ሃገራት ከም በዓል የመን፣ ሶርያ፣ ዩክሬን ድማ ብሰንኪቲ ኣቴንኦ ዘለዋ ኩናት ህዝብን ዝቆጽራሉ ግዜ ተሰጋጊሩ። እታ ሓንቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ቆጸራ ህዝቢ ጌራ ዘይትፈልጥ ሃገር ግን ኤርትራ ጥራያ። ዋላ እኳ ካብ 93 ናጽ ሃገር ኮይና ባንዴራ እንተንበልበለት ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ከም ዘለዋ ግን ኣይፍለጥን እዮም። ኩሉ ግዜ ግን ብልምዲ 3 ሚልዮን እናተባህለ ይጥቀስ። ንመጀመርያ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ብኸፊል ዝተቆጸረሉ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን 1899 እዩ ነይሩ። ከባቢ 300,000 ደቀባት ከምኡውን 2,000 ኤውሮጳውያን ከም ዝነበሩ ድማ ተሓቢሩ። ቀፂሉ ኣብ 39 ተመሳሳሊ ከፊላዊ ቆጸራ ህዝቢ ተገይሩ። ኢጣልያውያን ጥራይ 75,000 ከም ዘለዉ ድማ ተፈሊጡ። ኣብ 1950 ድማ ከባቢ 800,000 ሓቢሉ ይኸውን ነይሩ። እቲ ናይ መወዳእታ ቆጸራ ኣብ 84 ኮይኑ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ብገምጋም ድማ ኣብ ኤርትራ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ሓያል ኩናትን ከቢድ ጥሜትን ነይሩ። ስለዚ ብዙሓት ገጠራት ኤርትራ ኣብቲ ቆጸራ ከኣትዋ ይከኣላን። ድሕሪ ናጽነት ኣብ 93 ኣብ ግዜ ሪፈረንደም ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ቁጽሪ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 3 ሚልዮን ክሳብ 3 ሚልዮንን ፈረቓን፣ ስድራ ቤታት ድማ 250,000 ሓቢለን ከም ዝኾና ገሚቶም። ካብዚ ህዝቢ እዚ 85 ሚእታዊት ኣብ ገጠር ይነብር፣ 30 ሚእታዊት ድማ ሰበኽሳግሚ ይብሎ። ንዝርግሐ ህዝቢ ብዝምልከት ድማ ከበሳታት ኤርትራ ኣዝዩ ስቡሕ መሬትን ምቹእ ኩነታት ኣየርን ኣለዎ። ስለዚ ኣዝዩ ጽዑቕ ብዝሒ ህዝቢ ይሕዝ። ካብ 50 ክሳብ 60 ሚእታዊት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብኡ ይነብር። ቀፂሉ ኣጻዲፊ ኤርትራ እዩ። ንሱ ድማ ማእከላይ ኩነታት ኣየር ዘለዎ ኮይኑ ብመጠኑ እቲ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ብዙሕ ኣይኮነን። ቆላታት ኤርትራ ብፍላይ እቲ ገማግም ባሕሪ ሙቕ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ ይሕበር። ብርግጽ ኣብ ሓርነታዊ ኩናት ብጠቕላላ ከባቢ 350,000 ዝኾኑ ሲቪልን ተጋደልትን ጠፊኦም እዮም። ግን ድማ ብብዝሒ ስደተኛታት ብመምላሶምን መንእሰያት እውን ተረጋጊኦም ስድራ ቤታት ክምስርቱ ብምኽኣሎምን እቲ ቁጽሪ ናብ 3.5 ሚልዮን ክቢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ኩናት 98 ኤርትራ ብኩሉ ሸነኻ ተሃሲያ። ልዕሊ 600,000 ሲቪል ሰባት ተመዛቢሎም ካብ 70 ክሳብ 100,000 ዝኾኑ ተዋጋእቲ ተሰዊኦም። ብድሕሪ እዚ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተኸታታሊ ኩናት፣ ማእሰርቲ፣ ስቓይ፣ ከቢድ መነባብሮ መለለይ ሃገርና ኾነ። ሃገርና ድማ ብቁጠባ ዝወደቐት ዓባይ ቤት ማእሰርቲ መሰለት። መንእሰያት ኤርትራ ድማ ዓዲ ገዲፎም ክስደዱ ጀመሩ። ዝበዝሑቶም ስደዱ መንእሰያት ኣወዳት እዮም። ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 80 ሚእታዊት ካብ ስደተኛታት ካብ ደቂ 18 ክሳብ ደቂ 40 ኮይኖም ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብ ዓዲ ወፂኡ ይነብር። ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ኣብ ዓዲ በይኖም ተርፎ።
بزح مسواتي منأسيات سداتن من مزبالن قدب ألبو هاقراوي أقلقلوتن دخنتن بغطت أيو نقوص الهزب إرتراز سألوا بمسرد أبطابات ودب حورات هاقرات أب 94 حانتي إرتراويت قوالن نستيتي أبي وطاق ساب شدشو غلعو وليدات عبنيرا حجيقن ناب سلست غلعو وريد اللون أبي أقل تشحن 26 قطر هزب إرترا 3.6 مليون تباهيل إزقمت زلو أوشتي 35 عامتات 100 شح دراي وسيهو مالتيو أزي أبي إرترا زولو سرعات نهاقرنا كساب كندي ندق إصابات زي تتعن كامز قبران مردأ نخونتات مأكلي أفريقيا كان رئي نخيلينا مأكلي أفريقيا حنت خابتن أب عالم زدخيا هاقراتيا كاب كل تشحن 10 كساب حجي دما أب أزيو دموي كينات حد تشميمات ركب مس زخلو مكرهم جن هزبهم كمانا كبرسايكالن مخنياتو اتزغتلو سرعات نسو يكونون علامو اب 94 قطر هزبي إرتران هزبي مأكلي أفريقيا أنت مساسالي 3.5 مليون تباهيلي قمت نيرو أبز قزيزي قطر مأكلي أفريقيا بعز في مارد ب3 مليون كوسخن كالو قطر هزبي إرتران جن 100 شح دراي وسيخو برقت نبرسالنا أتي أب إرترا زولو سرعات قطر هزبي جيرو يفلت أنيو ودب حبرات هاقرات بغنزبن بتكنيكن دقاف كقبرلكا هزبها قطر يلوك سماعي كالن مخنياتو قطر هزبي بزحات استحابو مستراتيو سقالع سدت هاقراوي أقلقلوت بزح هزبي بزح منأسيات دقان استيو زختامات قطباو تحستو سنكلنا وشتاوي حماماتن كالن قلاليه زوتس سلازي زبزح جزي قطر هزبي إرترا بقمتن كابت استفلاليو هاقراويان تقالات مسرحنات تأساسيران زوتسو حابريتاتاتن أقطاتين كاترايو زقلات أبتعنا حرشا هتسانات عاي قلبتن سدتنياتاتن ببقودين كابزهبو حابريتاتات أهاهب كادما اتي قدل كملا يفتن أبزق زي دما بدرجة عالم قطرنا 3.6 مليون تباهيليو زقمت سالو حوغم إبو أديس أبا Andel. Andel.